Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Brit Naqra Eco. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau sujet intitulé par Marketing de base. On commence. Alors, la table des axes contenus par ce module ou bien ce cours est comme ceci. Premièrement, on va commencer par une petite introduction. Deuxièmement, on va passer au marketing de recherche, puis au marketing stratégique. Et on va finir avec le marketing mixte. Le marketing mixte. Très bien. Alors, on va commencer par la première partie consacrée à l'introduction du marketing. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing? De nos jours, beaucoup de gens pensent que le marketing s'agit justement de faire une publicité sur la route ou sur la radio ou même dans des canaux d'acquisition digitaux. En l'occurrence des médias sociaux, des sites web, boutiques électroniques et ainsi de suite. Et tout va finir au-delà de ce niveau. On va générer beaucoup de trafic, beaucoup de prospects et on va atteindre des milliers de ventes. Très bien. Non, elles ne sont pas raison, ou bien elles n'ont pas raison. Le marketing est plus que cela. Viens avec moi pour savoir la vraie raison d'être du marketing. Alors, dans ces situations introductives, comme vous voyez, certains gens pensent que le marketing, c'est justement de faire une publicité et tout va finir au-delà de ce niveau. Donc, بزاف ديال الناس كيفكروا ou كيقولوا بلي ان le marketing s'agit justement de faire une publicité télévisée ou sur la radio ou même dans les canaux digitaux. Très bien. Donc بزاف ديال الناس كيقولوا بلي ان le marketing c'est justement هذاك الاشهار اللي كنشوفوه في التلفازه. Par exemple هذاك الاشهار اللي كنشوفوه في دوزيام ولا في الاولى او في une autre canal d'acquisition ou la Express ou n'importe quel canal. Très bien. Ou le TEF, les canaux digitaux. Lorsqu'on parle du marketing digital, quand vous voyez naviguer le compte, par exemple, surfer l'internet, donc et vous passez d'une campagne publicitaire, par exemple, Adidas, ou la Zara, ou la n'importe quelle compagnie, ou la n'importe quelle société, et vous dites, c'est justement, ça s'agit du marketing digital. Très bien, fini. Donc, alors, et ainsi de suite. Très bien. Donc, après cette publicité qu'on va faire, que ce soit sur la TV ou là sur les canaux digitaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., on va avoir alors générer beaucoup de trafic, beaucoup de prospects et atteindre 10 milliers de ventes. Donc, aussi justement d'être la publicité sur le Facebook ou l'Instagram ou la TV. Donc, غادي يجيو عندي بزاف ديال les clients potentiels, غادي نجينيري بزاف ديال le trafic, غادي نجينيري بزاف ديال la pression. Donc, ce qui fait غادي يكونوا عندي بزاف ديال المبيعات. Non et non, pas raison. Donc ما عندهمش الحق. Alors هادو دابا راه il détruit tout l'arsenal marketing basé sur la stratégie ou bien le stratégique et sur l'opérationnel et sur les détails des détails. Donc هادو راه كيهرسوا la stratégie marketing ou كيهرسوا l'arsenal marketing. Très bien. Donc تعالوا معايا باش نشوفوا شنو هو الماركتينغ و شنو هما les raisons d'être ديالو. Très bien. Donc, pour mieux comprendre ce cours du marketing et maîtriser ses fondements, on va commencer avec une mind map qui rassemble toutes les notions importantes qui fondent ces disciplines indispensables à toute organisation d'aujourd'hui. Très bien. Alors, باش نفهموا هاد la discipline ديال الماركتينغ اللي كتعتبر من بين اهم لي ديسيبلين اللي يعني اللي هما indispensable à toutes les organisations aujourd'hui اللي مهمين بزاف لاي organisation, que ce soit une organisation lucrative ou bien une organisation non lucrative بغات تبين واحد la notoriété ديالها alors خاصها دير le marketing. Très bien. يعني خاصها دير le marketing.
دونك باش حنا نفهموا هذا الماركتينغ اجيو نتبازاو على هاد لي نوسيون اللي عندنا هنايا باش نحاولوا نفونديو ان ديفينيسيون اللي هي بلو بروش لا نوسيون اللي تعاوننا باش نكونوا فاميلياريزي افيك هاد لا نوسيون ديال الماركتينغ. Très bien, donc comme vous voyez, on a l'ensemble des mots. ومن هاد لي مو غادي نحاولوا نفورميو دي ديفينيسيون اي دي ديليميتاسيون لهاد الكونسيبت ديال الماركتينغ باش نحاولوا نفهموه مزيان ونتبازاو على لي فوندمون ديالو. تري بيان، عندنا كوم فو فويي عندنا باغ اكزومبل دياغنوستيك، برودوي، كونسوماتور، مارشي، سيبل، communication, client, engagement, publicité, promotion, segment et ainsi de suite. كاين بزاف ديال لي نوسيون ديال لو جارغون ديال الماركتينغ راه عامر بدي نوسيون عامر ديال سميتو. علاش؟ حيت فيه بزاف برومييرمون ديال لي برونش، عندنا بزاف ديال الماركتينغ. الا جيتو راه حنا غير كنقراو غير الماركتينغ ديال دو باز، اما الا جيتي الحقيقه راه كاين بزاف ديال الماركتينغ. كاين انباوند ماركتينغ، كاين اوت باوند ماركتينغ، كاين ديجيتال ماركتينغ، كاين اي سي يو ماركتينغ، كاين كونتنت ماركتينغ، كاين بزاف يعني ابوبري دو 12 تيب دو ماركتينغ، كاين 12 تيب ديال الماركتينغ. حنا كنقراو غير دابا جوستومون لو ماركتينغ دو باز. يعني لو ماركتينغ دو باز الى بان لكم دونك غادي يكون كيجمع كلشي، دونك عنده تفرع لكلشي. على قلتي باش تفهم الماركتينغ الاوت الانباوند خصك تفهم الماركتينغ دو باز، باش تفهم الاوت باوند خصك تفهم الماركتينغ دو باز، الديجيتال ماركتينغ خصك تفهم الماركتينغ دو باز. يعني لو سكي نيسيسير دون تو سي تيب دو ماركتينغ سي انك تفهم لو ماركتينغ دو باز، وديك الساعات ما غاديش تلقى مشكل في هذوك لي زوطخ تيب. تري بيان، دونك نحاولوا نفورميو دي ديفينيسيون ديالنا. Alors la première définition, c'est l'action marketing consiste à faire promouvoir et communiquer un produit destiné à une cible donnée. يعني l'action marketing il consiste هي واحد l'action اللي عندها le but ديال انها ديال la promotion ou la communication ديال واحد البرودوي destiné à une cible donnée. يقدر يكون هذا البرودوي يلا تكريا في السوق، يعني يلا اليني، يعني يلا ملي كيتخلق واحد البرودوي فهذا البرودوي كيحتاج ايش باش يعرفوا عليه الناس، كيحتاج واحد لا كومونيكاسيون، كيحتاج واحد لا بروموسيون باش يعرفوا الناس. ديك الساعات ما غاديش تحتاج تبقى دير ليه الاشهار، حيت علاش اولا دير ليه لا كومونيكاسيون، حيت علاش؟ حيت راه لو برودوي اصلا راه معروف وسميتو داكشي. علاش مثلا هاد لي برودوي اللي هما اصلا معروفين السوق، بحال مثلا لي برودوي ديال الحليب او لي برودوي ديال لاغرو اليمونتير اللي هما اصلا يعني سميتو اي سون دون لو مارشي دون تري لون، يعني واحد المده اللي هي طويله. دونك هما ما كيحتاجوش باش يديروا لا بيبليسيتي ولا يديروا لا كومونيكاسيون، حيت علاش؟ حيت كاينين. مي ولا مي اون ريفونش مثلا انت عندك ان برودوي يلاه درتي ليه لا كرياسيون ديالو يلاه غادي يبان في السوق، خصك تكومونيكي، خصك دير ليه بيتي بوبليسيتي، خصك دير ليه لا كوميونيتي ديالو. يعني بزاف ديال الحوايج خصك ديرهم ليه باش يبان لا سيبل ديالك وباش تولي انتريسي به وتبقى تكونسوميه. Très bien. Deuxièmement, le marketing rassemble les moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer les consommateurs au niveau mental et comportemental. Le marketing, la deuxième définition, c'est quoi? Il est défini comme un ensemble des moyens, ou les moyens d'action. Il y a l'action. Très bien. Les moyens d'action, ils sont utilisés par les entreprises باش انهم influencer le niveau mental et comportemental ديال le consommateur باش انه le consommateur يولي مثلا فيدال لا مارك ديالك او لا يولي كما قلت لك فيدال لا مارك ديالك وزعما يولي انتريسي بار لا مارك ديالك، يولي مدمن، يعني يولي عنده واحد لوبسيسيون، واحد الادمان على لا مارك ديالك. يعني خصك تحاول انفلونسي دو مانيير مونتال اي كومبورتمونتال. تري بيان، بحيث انه يبان ليه مثلا لو برودوي ديالك ان برودوي كونكورون او لا ان اوتر برودوي سبستيتيون، يمشي لو برودوي ديالك ديريكتومون ديالك انت اختارو، يعني سان ريفليكسيون بلا ما يفكر يختارو ديريكتومون. دوزيامون بحال مثلا كوكاكولا مثلا، الا نعطيك ليكزومبل ديال كوكاكولا، مثلا نحطوك الا حطيت لك فواحد لا طابل دو برودوي، ان برودوي دو بيبسي، ان برودوي دو كوكاكولا، اوتوماتيكمون tu vas choisir le produit ديال كوكاكولا. alors Coca-Cola a réussi d'influencer mentalement, comportementalement l'individu ou l'être humain، يعني influençato d'une manière اللي هي monumentale، يعني لا تتصور. يعني تري بيان، هذا هو فين تيبان لنا لانفلونس ديال لي زونتربريز على لي انديفيدو. Troisièmement, le marketing est un processus qui a pour but
qui a pour but l'adaptation de l'offre commerciale de l'entreprise avec les besoins et les attentes du consommateur. Donc le marketing هو واحد البروسيسوس اللي l'objectif ديالو انه يدير واحد لادابتاسيون واحد لا كوهيرونس واحد يحاول انه يدير واحد لا كوريلاسيون واحد لا كوهيرونس ديال لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز. مثلا لونتربريز كتهدف مثلا دير ان شيفر دافير او لا تكون عندها واحد لا كوميونيتي اللي يعني واحد لا باز ديال الناس اللي تيبغيو واحد لو برودوي يعني خاص داك الشيء يدار يكون ان ايكيليبر، يعني شي حاجه ما دارش او ديتريمون دو لوتر. يعني لونتربريز بغات مثلا تكون عندها واحد لا باز ديال كليونتيل مهمه ودير واحد الشيفر دافير ودير بزاف ديال الحوايج، خاص حتى هي خاصها تحترم les attentes et les besoins du consommateur ou dire le produit avec les exigences les consommateurs qui طلبهم. Très bien. Quatrièmement, le marketing est un système d'action et de pensée. C'est un système binaire, un système d'action d'une fois et de pensée d'une autre fois. Le système d'action reflète sur le court terme et le système c'est-à-dire ce qu'on appelle par le marketing opérationnel, et le système de pensée reflète sur le long terme. On parle alors du marketing stratégique. Le marketing, c'est un système d'action, c'est un système dont on est obligé d'agir. Les mouvements bouger très bien. C'est le marketing opérationnel, les périodes, les mouvements, un produit, prix, place, etc. Au fait, la part stratégique, tout ce qui est stratégique, par exemple segmentation, ciblage, positionnement des produits, positionnement prix, un prix d'écrémage, un prix d'alignement, prix de qualité. La démarche marketing في la phase ديال le marketing stratégique ou le marketing opérationnel. Très bien. Et finalement, le marketing est une fonction reliant une entreprise aux besoins et aux désirs de ses clients. Donc le marketing هو واحد la fonction اللي كتربط بين l'entreprise ou les besoins كما قلت لكم قبيله في سميتو في la troisième définition ملي قلنا بان le marketing est un processus d'adaptation de l'offre commerciale de l'entreprise et des attentes des consommateurs. Et les pareil, c'est que le marketing هو la fonction reliant une entreprise aux besoins et aux désirs des clients. Donc il y a la fonction اللي كتربط لينا بين l'entreprise ou les besoins des clients, de sorte que l'objectif est de faire fournir le bon produit ou bien le bon service au bon moment et aux bons endroits à la clientèle. Très bien. On passe. Donc maintenant, on va voir le contexte historique du marketing. Très bien, on va voir le contexte historique du marketing. غادي نشوفوا un peu c'est un contexte اللي هو historique يعني évolutionnel du marketing، كيفاش الماركتينغ تطور، كيفاش دار etc. كاع داكشي غادي نشوفوه هاد لا باراغراف. Après avoir défini la notion du marketing, nous allons maintenant découvrir le contexte historique de l'apparition du marketing. Les premiers concepts du marketing apparaissent pour la première fois dans la période entre le XXe siècle et le XXIe siècle en France et au Royaume-Uni, mais la véritable naissance c'est après la crise du jeudi noir de 1929 à Wall Street, notamment aux États-Unis. Alors, dès cette période jusqu'aujourd'hui, la balance des forces a tourné en faveur des États-Unis. Alors, le contexte historique du marketing ou le marketing il a plus marqué يعني بان كتر في la période ديال ما بين le siècle le 20e siècle et le 21e siècle, puis plus précisément في la période يعني ديال les deux guerres mondiales et après la guerre mondiale. Très bien. Donc بان بزاف هنايا tel que avant les guerres mondiales, les forces qui prédominent, ce sont par exemple les forces de l'Europe, la France, la Royaume-Uni, même les المملكة المتحدة هما اللي كانوا ديك الساعات مسيطرين على l'économie mondiale. Très bien.
Mais à cause des dégâts de la guerre mondiale يعني اللي أثرت بزاف على لا فرنسا وبزاف على الرويام حيت كانوا ديك الساعات فيما يسمى في الحلفاء يعني في التنظيم ديال الحلفاء كانوا مع لي نازي يعني في لا guerre mondiale في la première ou la deuxième guerre mondiale ce qui fait que l'Amérique استغلت الفرصة باش أنها تطلع au détriment ديال le sud ديال هاد les pays européens donc استغلت les bases ou les fondements ديال marketing et après la relance économique من بعد la crise ديال 29 ديال 1929 استغلت هذيك la crise très bien ou à travers le renforcement et la consolidation ديال les fondements marketing قدرت انها تولي aujourd'hui la première force في le monde يعني القوة الأولى أو العظمى في العالم très bien. On passe. Alors, on va voir maintenant le marketing et le besoin. Alors, autrefois, dans les années passées, l'orientation de l'entreprise se basait sur la logique de la production et de la maximisation du profit par cette production. Aujourd'hui, parmi les éléments modificateurs que l'entreprise doit prendre en considération, le besoin et si ce dernier occupe une place importante dans le processus marketing, on devrait bien le connaître. Le besoin est défini comme une nécessité ou un sentiment de manque. Et l'évolution de son prise en compte constitue le fondement historique de l'apparition du marketing. Alors d'abord, il faut le marketing ou le besoin. Il y a la relation qui fait rassembler le marketing avec le besoin. Autrefois, dans les années passées, l'orientation de l'entreprise se basait sur la logique de la production et la rentabilité. Très bien. دونك قبل ما نوليو نتبازاو على الماركتينغ او لما يظهر الماركتينغ ويتعرف بزاف ويكون عنده هذه الاهميه كلها لونتربريز كانت كتبازي لا برودكسيون ديالها على لو بروفي على لا رونتابيليتي دونك سي لا برودكسيون الا ما كانتش رونتابل باردون ديك الساعه دونك لونتربريز ما كتبقيش هذاك لو برودوي دونك ما كيهماش انها خصها دير لا كومونيكاسيون ديال البرودوي اولا سميتو دونك سي سا. Aujourd'hui, parmi les éléments modificateurs que l'entreprise doit prendre en considération le besoin. يعني parmi les éléments que l'entreprise ou الخاصة تاخذهم بعين الاعتبار c'est le besoin. يعني ici ce dernier occupe une place importante dans le processus du marketing. On devrait bien le connaître. Donc il a كان هذا الbesoin كياخذ واحد المكانة مهمة في هذا الارسنال ماركتينغ خصنا نتعرفوا عليه وخصنا نتعرفوا على les particularités ديالو. Le besoin est défini comme une nécessité ou un sentiment de manque. Donc يقدر نعرفوا le besoin comme مثلا le besoin هو الحاجة أو لا سميتو un sentiment de manque ou un sentiment ديال manque شي حاجة مثلا ما عندناش وخاصنا. Et l'évolution de son prise en compte constitue le fondement historique de l'apparition du marketing. Donc l'évolution ديال le besoin avec le temps chaque période on a une création de besoin même que كاينين des produits دابا كيجيو مع le besoin. Donc le besoin ما تيجي حتى كيجي le produit. Très bien. Donc بعد لي برودوي اللي لاحظتو في الحقيقه ما عنديش ان اكزومبل اللي هو كونكري دابا مي غادي نحاول نقلب عليه باش نوري لكم الحصه الماجيه ان شاء الله. دونك الا لاحظتوا في هاد الاونات الاولى في يعني دو نو جور اولا اوجوردي راه كاينين دي برودوي اللي هما كيكرييو لو بوزوان ماشي لو بوزوان اللي كيكري هذاك لو برودوي اولا كيتسنى لو برودوي لو بوزوان حتى كيكون عاد نمشيو نبرودوي لو برودوي لا كيجي لو برودوي من بعد كيتبعوا لو بوزوان ديالو. تري بيان. Très bien, donc c'est ça. Il y a la première séance quand il y a l'introduction au marketing. Inch'Allah, في la séance الماجيه غادي نحاولوا نتطرقوا la démarche marketing وغادي ندويو على les trois étapes ديال marketing, marketing de recherche, marketing stratégique et marketing opérationnel. لذاك الحين je te dis ou bien je vous dis à tout à l'heure jusque le rendez-vous prochain Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.